Dami ni debata na sumurog siya sa luho na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Tipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu paduahon. Dung Epipanias. Dung Hapapatar. Imana tersurat di buku Sada Korintus. Bidusada mamuka maisian ayat 4 sahatusia. Sada Korintus sada ayat 4 sahatusia. Tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Madok mauliate doa utoktong di debataku. Siala hamu. Marningot asini rohani debata. Naung milehon na tuhamu. Di bagasan Kristus Yesus. Ay naung gade mamora dohamu. Di bagasan ibana. Di nasaluhu nai, di sadok hatai, nang disude pangatusion. Ay naung dipaho do dihamu, panidangion, nataringot tu Kristusi. Asa dada nahurangak kamu, dinasa ragam mi basa-basa ni debata, namai-mai manamahamu di hapapatar ritu hatta Yesus Kristus. Pahoton nido hamu rodi ujung gabe sohasurahan diari nitu hatta Yesus Kristusi. Hapo saddo debata naung majo hamu tu parsaoran dohot anaknya Yesus Kristus Tuhatai ido sahakna. Hamuna kadonga saha perseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggutas sadarion. Ala tongodo pehita nuaeng di bagasa suasana tau baru. Alani niulaha muse madok di tonga-tongata. Selamat tau baru madihita saluna. Selamat tau baru madihita saluna. Mauliate madituhata. Asi marohani Tuhan. Tailam di pasu-pasu tuhata mahita. Di tahun 2020 nomon. Amuna kadonga saha porsiaon. Tomalla ganub tahun setiap bulan Januari. Nagade penekanan ni turpu jamita di huriata HKBP. Ima maddo mauliate. Manang mengucap syukur. Tada nani igil di huriata di si. Asa sudehita. Ruas ni huriata HKBP madok mauliate tu debata. Studedo ngolu taon hola pasu-pasu holan asini rohani debata. Tarlodi di patari partuhani ngoluta. Tiap tahun naburuk tahun nagok kenangat di ngoluta. Tu tahun nai baru tahun na swapalata botodope. Manangaha namasa di ngoluta di tahun 2020 nomon. Alani diajak kita asa sidok mauliate di sude pasu-pasu asido tolongi rohani debata. Amunak kadongan domu tu nama dok mauliate ido. Domu tu ucapan syukurido.
nakturpukta sadarion suratnya Apostel Paulus tu huria Korintus. Maddo mauliate si Paulus tu debata ala ni godang ni pasu-pasu asidoho tolongi rohani debata napi nasahat ni debata tu huria Korintus. Nagodanga pasu-pasu di pasahat debata tu huria Korintus. Tarlobima pasu-pasu ni debata diturpuk taon di pasahat debata hatana tu huriai. Di pasahat debata pangat tu sio tu huriai. Ai dia karina salpui nagodanga masalah, nagodanga tantangan, nagodanga liku-liku perjalanan hidup. Nanyadopan ni huria Korintus. Dia karina salpui di bagasaka gaorod do huria Korintus. Masaka perpecahan, masaka perbeda-bedaan. Alay-alanya sidohot tolongi rohani debata. Sahat tutik kini turpuhon mardada dohot dengan hak Kristenon di huria Korintus. Alani madok mauliate si Paulus tu debata. Belgani pasu-pasu napi nasahat ni debata tu huria Korintus. Molo madok mauliate si Paulus di turpuk taon. Laos ajakan do turpuhon nang tu huria Korintus. Asadoho mahuria Korintus. Madok mauliate. Maka muliate ho sudia kapasu-pasu. Napi nasahat ni debata tunggu nasida. Dang alani gogo nasidai. Dang alani malo ni huria inoni. Alai di turpuk taon di dok. Tukolan ala hamorao ni debatado. Sudia kapasu-pasu. Sudia kasilas ni rohai. Dang ala hebat ni huria Korintus. Dang ala malo nasida. Alai ala hamorao. Namorado tuhatai. Sude lengkap adong dibana. Alani hamorao ni tuhatai. Di pasahat tu huria Korintus. Dang na ala burjuni huria Korintus. Ubay boy nasida. Selamat sahat tunuang. Alai ala niasi doho tolongi rohani debatado. Lao saja kado turpuhon nak tuhita. Sude mahitao madok mauliate tu debata. Sude ngolutaon tukolat kadahalongangan. Pasu-pasu ni debatado. Agia sadape dang ala ni gogota. Dang ala ni burjuta. Alai mamora Tuhani. Dilihat Tuhani hamoraon na itu hita. Boy hita sehat. Selamat sahat tu tahun. Na baru sadarion. Hamuna kadongan. Gudak pasu-pasu di pasahat debata tu hita. Dakolan tari parhita tu tahun na baruon. Alai di parngoluo siganu paripe. Torus do dia sidi haholongi Tuhani hita. Dilihat Tuhan itu gajangi umur dihita. Dilihat Tuhan itu akaparianak kono dihita. Dilihat Tuhan itu akaparabito dihita. Dilihat Tuhan itu akanarikoti di ngoluta. Sudah dangalani gogota. Dangalani morata. Alai tukolan alani hamorao ni Tuhan itu. Mamora Tuhan itu. Dilihat akanadongi dihita. Asaboy hita. Marlas ni roha sahat tunuan. Songoni mabelgani pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita. Alani patut hita. Ikosido mauliate tu debata. Ido na niulahon ni si Paulus. Madok mauliate ibana tu adopan ni debata. Mangihutos si Paulus. Ia dilihat debata piaka pasu-pasu na godang itu hita. Dang narong diharapot tu hata tu hita. Hola sada diharapot tu hata. Asa tahamulatehon. Jalata puji Tuhan di ngoluta. Ido alasan itu hata. Ubay dilihat Tuhan ya kapasu-pasu silas ni rohanda gudang itu hita. Alani tahamulatehon mapasu-pasu na pinasahat ni debata di ngoluta. Halak na ulo madok mauliate tu debata. Imana manada. Balgani pasu-pasu na pinasahat ni debata tiba. Dohot sa baliknya. Jol mana bakol. Jolma na solo madok mauliate tu debata. Ima jolma na sumanada. Akapasu-pasu na pinasahat ni debata. Sudehi taon. Takas mahita manada. Akapasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita.
Hola boy pe hita mardala tu gareja dak tarasa belgani paso-paso ni Tuhan. Hola boy pe hita mangan dak tarasa belgani paso-paso ni debata hita. Hola boy pe hita marhosa dak tarasa belgani paso-paso ni debata dingol. Tudero ngolu taon hola paso-paso ni debata. Alani patut kita ikko sidok mauliate. Patut kita ikko mamuji pasangap po Tuhata. Mamuji pasangap Tuhan do Apostol Paulus. Ala ni balgani pasu-pasu. Na pinasahat ni debata tu Huria Korintus. Dia karina salpui merbedai do Huria Korintus. Dia karina salpui terjadi aka perpecahan di tonga-tonga di Huria. Alay-alanya asido hotolongi rohani debata. Sahat tunuaing dengan merdalan Huria Korintus. Ala ni madok mauliate si Paulus. Tuado pani Tuhata. Tutu dakta boto ahananeng masa tu akatikinaneng ro. Dang di boto si Paulus molosonari bana madok mauliate tu debata alani pasu-pasu na pinasahat ni debata tu Huria Korintus alai sugut dang binoto dope ahananeng masa. Apostol Paulus madok dia yasia aposado debata lapatanna posrohatta di debata. Dangarong nasotar patu pa debata. Songo padongan yon ni debata di Huria Korintus nasay laong nai. Songo ni do muse padongan yon itu hata. Nak tu Huria Korintus tu akatikinan engro. Molo saunari 10 Januari manauk tadala ni tahun 2020 nomon. Sadar manang dak sadar kita. Ikona kuata. Gok suku-suku dongolutan wain. Gok pergumulan dongolutan sahat pun wain. Dakta boto hananeng masa manang dia nanek sedopata di tahun 2020 nomon. Syukur rohata aladang adong jaminan na pasti dope di ngoluta manang ahananek sedopata di tonga-tonga di tahun 2000. Nian ngagodang aka peramal na macoba majaha akahananeng masa di tahun 2020 nomon. Alai sudei holar ramalan dang adong na pasti. Sudai hola dugan dangarong napasti. Gudang ahli madok masa do pihak kabajir di tahun 2020 nomon. Masa do pihak bencana di tahun 2020 nomon. Lam tu hati na do pengolu-ngolu di tahun 2020 nomon. Alai sudai hola ramalan, sudai hola dugan. Napasti hatani debatado nagabi senjata gogo dihita. Mangudu tinggal meluta tu tahun 2020. Tuhan tamadok diturpuhon. Hapo sado debata naung majuham. Debata do nama johita. Taripat siap tahun 2025. Tu tahun 2020 nomon. Di bagasakai pason. Di bagasan las niroka. Ala debata do nama joh mabuak kita siap tahun naburuhi tu tahun naik baron. Ture bataro na menjamin nang keselamatan di tahun naik baruan. Ido asa didok diturpuk tahun. Apo sado debata naung majouham. Dijauhi ta siap tahun naburuk tu tahun naik baruan. Pos rohata di Tuhani. Haholongan, donganan, ramotan di Tuhani ido kita. Alanya kamanginang dak perlu behita mabiar. Dak perlu behita boha-bohaon. Pos rohani Apostol Paulus. Ramo tadonganan ni Tuhan ido muse Huria Korintus tu akatikinan engro. Nakpe dia karina salpui godang masalah tantangan. Ala itu akatikinan engro. Lam tabani Tuhan ido pe akapasu-pasu. Akasilas ni roha di tonga-tonga di Huria. Molo petung dia karina salpui. Di tahun naburuhi. Godang aka masalah tantangan natadopi di ngoluta. Di tahun 2025. Alayala Tuhan ido nama johita. Siap tahun naburuk taripat tu tahun naik baron. Pos rohata di Tuhani. Iba nama jaga hita. Madongani menjamin keselamatan di tahun 2020. Saina tabani Tuhan ido. Akapasu-pasu. Silas ni roha di hita. Unang majian hita. Songo padongan yon ni debata di hita di tahun naburuk 2025. Songo nido muse debata. Madongani mamasu-masu hita. Nang di tahun 2020 nomon. Alani rikotita. Ikot torus sidok mauliate tibana. Sudai dangalani gugutta. Dangalani morata. Tukola siaka moraon ni Tuhan ido. Namora do Tuhani.
Siak kamorau ni Tuhani dilea sude akan koti dihita. Alani borha mahita. Tau dutima perdalanan ningoluta di tahun 2020 nomon di bagasak kai pason di bagasan las niroha toktong marpos niroha hita. Say na donganan ni Tuhani do hita madalani ari-ari ningoluta di tahun 2020 nomon. Amin matang yang mahita. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Nunga dipagkulingi ho kami. Marhiti hatam na pinasahannya Apostol Paulus. Tuhuria Korintus. Jalaido Tuhan kurajumi hami nakatap Tuhami. Marhiti hatami Tuhan diigil di pangido ho siya kami. Asa tok-tok kami sidok mauliate. Disudia kapasu-pasu na pinasahamu Tuhami. Nagoda nga pasu-pasu di pasahato Tuhuria Korintus. Nagoda nga pasu-pasu di pasahato. Nang ditonga-tonga ni huriam hakabipi cibuburon. Alan itu hamanga lopitanga kami tuado pamuna dadiai. Maka mulatehon akapasu-pasu ni. Jala mangido tu akatikinan engro. Lam tabaya kasilas ni rohai dihami. Tabaya kapasu-pasu dihami. Asa toktong marulupuluk marlas ni roha kami mamujiho. Naktu akatikinan engro pe Tuhan. Toktong dope sihol roha nami. Toktong matuhasay pakuling ingolu nami. Asa hatami nagabi hadang abatabat ingolu nami. Asa nang manibil hami siya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di minggu nami sadario Tuhan kubak kami tu adopamu. Hakka perdalanan ingolu nami doho keluarga nami. Asiroham iring-iring togu-togu perdalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada wabatabat, pada waparsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan, nakapasu-pasu akasilas ni rohai dihani. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakayanak ko nakapahopu, na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan, nadao manang najonok siya kami. Ramoti na sida saluna. Tabay nangakasilas ni rohai. Asang dia marhitesian itu halam ditadana sida sido tolong. Ho matuhad dongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Baina kabagas nami tuha bagas silas ni roha dihami. Lumobi mamujiho. Alan itu hadi bagas satikyon. Mangalopit tanga kami Tuhan. Nanaing urutan nami mapardalanan ningolu nami di tahun 2020 nomon. Tangamu nabadiai ma Tuhan na favor hatok kami. Madalani hari-hari ningolu nami di tahun 2020 nomon. Jala tangamu nabadiai ma Tuhan nama nomu hami. Di ujung tahun 2020 nomon. Asa sahat kami tu ujung tahun. Jala tari parmusetu akatau naik pasahat mudo Tuhan. Hodo Tuhan pos ni rohanami. Hodo Tuhan pangaduan nami. Asiroham. Kabaya kasilas ni rohai di keluarga nami di tahun 2020 nomon. Baik ma tahun 2020 nomon Tuhan. Tau pasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga di ngolu nami bi. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion. Nunga hutangi hok kami. Marhite tikting warta di tonga-tonga ni hurian. Godang na naik si hamudate konon nami. Godang nang na naik si pangidon nami tu adopamu. Tarlobi ma Tuhan dina martabata bakar ruas ni huriam hakapipi cibuburon. Tarlobi ma Tuhan keluarga manahan na 70. Inang boru pajaitan. Doho sadada dana boru dinasida. Narosian hakabipe aek nauli onatuka. Suak songoni nang di si Ernita. Luis Kia boru damanik. Narosian keuskupan Padang. Nang di keluarga Hendrik Benjamin Jackson Silitonga. Inanami boru tabunan. Dohot sadada dana bawa. Narona sida sian HKBP Palmera Petamburan. Asirohat Tuhan. Di sudeak kadongan nami. Naro martaba ruas ni huriam HKBP Cibuburon. Lam tabaya kapasu-pasu silas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga nasida. Dongani ramoti nasida Tuhan di tonga-tonga ni huriam. Asanggia marhitesian ilam ditada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan nang disakap rencana ni anak dohok boru ni huriam. Nanaing majalo
pasu-pasu parbaga sotua katikina nengro. Tarlubima Tuhan dia manami si tua Juan di Manik. Doho orwana Fiona boru sirait. Suak songoni di sidipos marisi hamonanga marbun. Doho orwana Hileri novelin boru abarita. Nang di si Arif mangapul hutapea. Doho orwana Meiliana Elizabeth boru sianturi. Nang di si Edison sialagan. Doho orwana Epa Martaria boru siregar. Asiro Tuhan dia kasakap rencana ni anak doho boru ni huriami. Sai pasu-pasu manasida dia kari nabi nuhul dasida. Pakai matuhan huriam hakabipe cibuburon. Parhitiamu mangapeho pasu-pasu nasako itu nasida. Asa gabe ripe natar pasu-pasu. Ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatikin anengro. Nak tu akatikin anengro tabaya kasilas ni roha di nasida. Asanggia marhitesian itu halam kita dan nasida asido tolong. Suak songoni matuhad di minggu nami sadarion. Huwa kami tu adopamu. Ruas ni huriam. Nanaeng majalo ulus ulang tahun pa-50 pardonga saripeon. Ima keluarga amak siregar inang boru sibolun. Asiro hap Tuhan. Molo di pasahat turiape. Ulos ulang tahun 50 tahun tu amanami. Las ni rohani huriaboy Tuhan. Jala elehelet pangiduan nami tu adopamu. Lam tabay Tuhan akapasu-pasu silas ni rohay dinasida. Tabay gajang umur. Asanggia marhitesian itu halam ditadanasida asido tolong. Suak songoni matuha di minggu nami sadarion. Nanak patupaon ni huria padidion nabadia. Tu poso-poso na pinalumehomu. Di keluarga si manihuruk. Inanami boru libong. Asiro hap Tuhan. Pasu-pasu. Danak na pinalumehomu di keluarga nasida. Asanggia gade. Ruas naburjui musay di tonga-tonga ni huriam tu akatik kinanengro. Pargogoy nang natorasna. Asa margogo na toras, manogunogu dana hihobar pulau moni roham. Suak songoni matuhan nang dia kadongan nami ruas ni huriam. Namar ningot dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun hatu tubuh doh ulang tahun pardonga saripeon. Asiro hap Tuhan. Naktua katikin anang rope lam tabaya kasilas ni roh gadjang nyumur. Dohot hahi pasoni di nasida. Asang dia marolopolo marlas ni roh anang nasida mamuji pasanga poko. Hodo tu hapos ni rohanami. Pasu-pasu nang keluarga nasida. Suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion. Macai torop akar was ni huriam na di bagasap parsahikon. Tarlobi matuhan jamanami. Amang kasi majuntak weksada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang jamanami na poso padita JL Tarigan. Sian weksada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang dia manami amak telubis wek 2. Na tongon wengok name di RSP ya di. Nang dia manami amang J Pangaribuan wek 4. Na tongon wengok name di rumah sakit Mitra Husada. Nang dia manami amang R Batubara wek 5. Na tongon wengok name di rumah sakit Pasar Minggu. Nang dia manami amang telubis wek 5. Na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang dinanami naksitua we pasaribu boru sibuya we walu na tongon wengok name di rumah sakit Ridwan. Nang dinanami nang di si Elizabeth boru nenggolan weksia na tongon wengok name di rumah sakit Haji. Nang di si Elja boru parapat na tong sian wek 10 na tongon wengok name di rumah sakit Duren Sawit. Nang dinanami naksitopul boru saing sian wek 10 na tongon wengok nami di rumah sakit Harapan Bunda. Nang dia manami amang Jia Barita wek 10 na tongon wengok nami di rumah sakit Koja. Asiro hap Tuhan disudia kadongan nami namar sahiti. Sai surduku matuha tanga munabadi nagok pasu-pasui. Macam apa matangnya kadongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan liano makagajang nyumur. Liano muhamalumon. Ngasanggia pakatik kinanangro. Boy hami toktong marulupuluk marlas ni roha mamujiho. Suak songoni matuhan. Nang akaragami kegiatan pakubasion. Na naik patupaw ni huriam. Tarlubi Tuhan di bagasa sa minggon. Sermon BPH, sermon parhalado.
komisi kasih, dohot diakoni sosial, nang dinamang guru honak ke puji-pujian, na naik patu begi honon ya kapungan korni huriam, na postor hanami Tuhan, di sudea kapak kobasion na naik patu paun ni huriam, sai ho matuhan masu-masu, dongani rupi huria patu pahos saluhu nai, asa merdala dohot dengan ho Bartolomani roham. Pada wakaulau ni sibolis, molo tungadong nanang manggugay huriam, asang ya sonak ribu-ribu kami, marlas ni roha toktong mamuji pasangat pokok. Satokin nai Tuhan nai ngudutan nami acara nami, padidion nabadia, doho pasaha ulos ulang tahun 50 tahun. Toktong ko kami mangido Tuhan, jongjongi toktong parmingguan namion. Asa toktok sadahan, nirahutani holomu marlas ni roha mamuji ho. Nang dinamula behamian no tubagas nami, sahat tutangam madang doto dinami, dongani ramoti pasu-pasu kami saluna. Jalo matuhan ilihilek pangiduan namion, marhite-hite guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dinamarede hita laos tapapungu mapelian napadua hodoho peliat tu pembangunan, marede mahita.